سچے مہربان تجھ پہ لاکھوں درود، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں درود، تجھ پہ لاکھوں سلام، سونے مہربان تجھ پہ لاکھوں درود، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں درود، تجھ پہ لاکھوں سلام، سچے مہربان تجھ پہ لاکھوں درود، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں درود، تجھ پہ لاکھوں سلام، سونے مہربان تجھ پہ لاکھوں درود، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں درود، تجھ پہ لاکھوں سلام، سچے مہربان تجھ پہ لاکھوں درود، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں درود، تجھ پہ لاکھوں سلام، سونے مہربان تجھ پہ لاکھوں درود، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں درود، تجھ پہ لاکھوں سلام، سچے مہربان تجھ پہ لاکھوں درود، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں درود، تجھ پہ لاکھوں سلام، سونے مہربان تجھ پہ لاکھوں درود، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں درود، تجھ پہ لاکھوں سلام، سچے مہربان تجھ پہ لاکھوں درود، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں درود، تجھ پہ لاکھوں سلام، سونے مہربان تجھ پہ لاکھوں درود، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں درود، تجھ پہ لاکھوں سلام۔ تیرا سکھ وسے دربار منڈیراں والڑیا، تیرا وسدا روے گھر بار سونے روزے والڑیا، پنتنتی خاص نشانی ہے تو تے مولا علی دا جانی ہے، پنتنتی خاص نشانی ہے تو تے مولا علی دا جانی ہے، تیرا قادری ہے دربار منڈیراں والڑیا، تیرا سکھ وسے دربار منڈیراں والڑیا، تیرا وسدا روے گھر بار سونے روزے واریا،
آقا دوروں دوروں خلقت آوے، آقا دوروں دوروں خلقت آوے، فیض حضوروں پا کے جاوے، آقا دوروں دوروں خلقت آوے، فیض حضوروں پا کے جاوے، تیرا در ہے دار الشفا منڈیراں والڑیا، تیرا سکھ وسے دربار منڈیراں والڑیا، تیرا وسدا رہے گھر بار سونے روزے والڑیا، جیڑا اس لڑی وچ اڑ جاوے، جیڑا اس لڑی وچ اڑ جاوے، اونوں رنگ توحیدی چڑھ جاوے، جیڑا اس لڑی وچ اڑ جاوے، اونوں رنگ توحیدی چڑھ جاوے، وگے رحمت دا دریا منڈیراں والڑیا، تیرا سکھ وسے دربار منڈیراں والڑیا، تیرا وسدا رہے گھر بار سونے روزے والڑیا، تیرا ہے دم کہ انہاں نے دکھ انہاں ساری عمر جنگاں کیتیاں، دکھ اٹھائے، جنگ کرنی کوئی میری گل نہیں ہوتی، پھر اپنیاں جاناں دے نذرانے، اپنیاں جاناں دے نذرانے دے چھڈے، اس واسطے مولا تے حسین دا منادی جیڑا نہ کرے غردار غردارے، حسین دی منادی کر دو زمین دیاں حداں تیکر، زمین دیاں حداں تیکر، حسین دی منادی کر دو زمین دیاں حداں تیکر، حسین دی منادی کر دو، حسن دی منادی کر دو، علی دی منادی، مولا علی دا منادی، زمین دیاں حداں تیکر، مولا علی دا منادی، زمین دیاں حداں تیکر، بڑا ضرور لنگر جاری ہے تیرا ہدم، لنگر جاری ہے جیڑا کھاوے دور بیماری ہے، تیرا ہدم لنگر جاری ہے جیڑا کھاوے دور بیماری ہے، راضی ہووے ہر بیمار منڈیراں والڑیا، تیرا سکھ وسے دربار منڈیراں والڑیا، تیرا وسدا رہے گھر بار سونے روزے والڑیا، محبوب ذات دیو نشانی ہے، محبوب ذات دیو نشانی ہے، متھے چن تارا نورانی ہے، محبوب ذات دیو نشانی ہے، متھے چن تارا نورانی ہے، جاوے فلکا پر نگاہ منڈیراں والڑیا، تیرا سکھ وسے دربار منڈیراں والڑیا، تیرا وسدا رہے گھر بار سونے روزے والڑیا، جیدا مرشد محبوب ذات ہووے، جیدا مرشد محبوب ذات ہووے، او دا دل کیویں بے چین ہووے،
ਜਿਹਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਹਿਬੂਬੇ ਜ਼ਾਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਂਦੇ ਉਤਾਰ ਮੁੰਡੇਰਾਂ ਵਾਲੜੀਆ ਤੇਰਾ ਸੁਖ ਵਸੇ ਦਰਬਾਰ ਮੁੰਡੇਰਾਂ ਵਾਲੜੀਆ ਤੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਘਰ ਬਾਰ ਸੋਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲੜੀਆ ਤੂੰ ਤੇ ਸਖੀਆਂ ਦਾ ਏ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡੇਰਾਂ ਵਾਲੜੀਆ। गौस पाक अज कर्म करो या गौस पाक अज कर्म करो या गौस पाक अज कर्म करो अज कर्म कमाण दा वेला है या गौस पाक अज कर्म करो अज कर्म कमाण दा वेला है या गौस पाक अज कर्म करो अज कर्म कमाण दा वेला है या गौस पाक अज कर्म करो अज कर्म कमाण दा वेला है या गौस पाक अज कर्म करो। या गौस पाक अज कर्म करो अज कर्म कमाण दा वेला है परवरदिगार शाफाए महशर का वास्ता परवरदिगार शाफाए महशर का वास्ता शाफाए महशर का वास्ता उस्मान जानशीन पैगंबर का वास्ता उस्मान जानशीन पैगंबर का वास्ता मुश्किल कुशा फाते खैबर का वास्ता मुश्किल कुशा फाते खैबर का वास्ता अकबर की जानवाज अजानों का वास्ता अकबर की जानवाज अजानों का वास्ता अब्बास के कटे हुए शानों का वास्ता अब्बास के कटे हुए शानों का वास्ता शब्बीर के जले हुए खेमे का वास्ता या गौस पाक अज कर्म करो सारा जग कहंदा तेनू मीरा मीरा 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 सारा जग कहंदा तेनू मीरा शान में तेरी मुईनुद्दीन चिश्ती सारा जग कहंदा तेनू मीरा मीरा सारा जग कहंदा तेनू मीरा मीरा सारा जग कहंदा तेनू मीरा शान में तेरी मुईनुद्दीन चिश्ती ने कहा तेनू मीरा मीरा सारा जग कहंदा तेनू मीरा मीरा सारा जग कहंदा तेनू मीरा मीरा ओ आले नबी औलाद अली ओदा शिजरा खास बतूली ओ आले नबी औलाद अली ओदा शिजरा खास बतूली उस नाल करामत जिंदा कीता सोना दीन रसूली उस नाल करामत जिंदा कीता सोना दीन रसूली उन शेख मुहय्युद्दी मीरा उन शेख मुहय्युद्दी मीरा उन शेख मुहय्युद्दी मीरा ऐसे लई लोकी कहंदे कहंदे तेनू मीरा मीरा सारा जग कहंदा 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 तेनू मीरा मीरा ओदे मोढियां ते खुद पाक नबी ने अपने कदम टकाए ओदे मोढियां ते खुद पाक नबी ने अपने कदम टकाए ओ शाह सवार वलायत दा उस अफजल रुतबे पाए ओ शाह सवार वलायत दा उस अफजल रुतबे पाए कई शेर बबर असवारी लई शेर बबर असवारी लई शेर बबर असवारी लई ओदे दर ते खलोते रहंदे रहंदे तेनू मीरा मीरा सारा जग कहंदा 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 तेनू
ਸ਼ਾਦੀ ਏ ਦਾਦਾ ਫੈਜ਼ ਆਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਏ ਅੱਜ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਏ ਦਾਦਾ ਫੈਜ਼ ਆਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਏ ਅੱਜ ਦਾਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਏ ਦਾਦਾ ਫੈਜ਼ ਆਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਏ ਅੱਜ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਏ ਦਾਦਾ ਫੈਜ਼ ਆਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਏ ਅੱਜ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਦਾਦਾ ਫੈਜ਼ ਆਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਏ ਅੱਜ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਏ ਦੇ ਸਦਕਾ ਖਾਜਾ ਮੁਈਨ ਦਾ ਏ ਦੇ ਸਦਕਾ ਖਾਜਾ ਮੁਈਨ ਦਾ ਏ ਸਦਕਾ ਖਾਜਾ ਮੁਈਨ ਦਾ ਏ ਦੇ ਸਦਕਾ ਖਾਜਾ ਮੁਈਨ ਦਾ ਏ ਦੇ ਸਦਕਾ ਖਾਜਾ ਮੁਈਨ ਦਾ ਏ ਦੇ ਸਦਕਾ ਖਾਜਾ ਮੁਈਨ ਦਾ ਏ ਨਾਲ ਕੁਤਬ ਫਰੀਦੋ ਦੀਨ ਦਾ ਏ ਦੇ ਸਦਕਾ ਖਾਜਾ ਮੁਈਨ ਦਾ ਏ ਨਾਲ ਕੁਤਬ ਫਰੀਦੋ ਦੀਨ ਦਾ ਏ ਦੇ ਸਦਕਾ ਖਾਜਾ ਮੁਈਨ ਦਾ ਏ ਨਾਲ ਕੁਤਬ ਫਰੀਦੋ ਦੀਨ ਦਾ ਏ ਦੇ ਸਦਕਾ ਖਾਜਾ ਮੁਈਨ ਦਾ ਏ ਨਾਲ ਕੁਤਬ ਫਰੀਦੋ ਦੀਨ ਦਾ ਏ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਪੀਆਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਏ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਏ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੁਣ ਮੀਰਾ ਅਰਜ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜਵਾਗ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਮੀਰਾ ਅਰਜ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਵਾਗ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ ਦੇ ਯਾ ਮੀਰਾ ਸਾਡੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ ਦੇ ਯਾ ਮੀਰਾ ਅੱਜ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਏ ਸਾਡੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ ਦੇ ਯਾ ਮੀਰਾ ਅੱਜ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਦੇਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੂੰ 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 ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਗਮ ਖਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਗਮ ਖਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਦੇਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਦੇਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਜਲਵੇ ਗੁੰਬਦ ਖਿਜ਼ਰਾ ਦੇ ਵੇਖਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨਵਾਰ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਦੇਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਦੇਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਦੇਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੂੰ ਨੂਰ ਜਲਵਾ ਵਿਖਾ ਦੇ ਆਕਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਦੀ ਪਾ ਦੇ ਆਕਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਧੜਕਨ ਬੋਲੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਦਰਬਾਰ ਮੈਂ ਆਕਾ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਦੇਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਦੇਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੂਰ ਦੀ ਕਿਣ ਮਿਣੇ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨੂਰ ਦੀ ਕਿਣ ਮਿਲੇ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ ਯਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸੁਪੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ ਯਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਦੇਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਦੇਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਜਪਾਲਾ ਦਿਲ ਲੜ ਲਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਜਪਾਲਾ ਦਿਲ ਲੜ ਲਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਜਪਾਲਾ ਲੜ ਲਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ
پرے رہندے میری آسان امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میری آسان امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میں لج پانا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے دے او خیالے یار دے وچ مست رہندا ہاں دنے راتے میں خیالے یار دے وچ مست رہندا ہاں دنے راتے میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے او کدی وی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی کیونکہ میں لج پالا دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے میں لج پالا دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے میں لج پالا دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے دعا منگیاں کرو سنگیو کتھے مرشد نہ رس جاون دعا منگیاں کرو سنگیو کتھے مرشد نہ رس جاون جنہاں دے پیر رس جاون او جیوندے وی مرے رہندے جنہاں دے پیر رس جاون او جیوندے وی مرے رہندے نیازی تینوں غم کادا تیری نسبت لاسانی نیازی تینوں غم کادا تیری نسبت لاسانی کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی کھرے دے کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی کھرے دے میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے دے
मुकदरा तो सदके तू मदनी दा झूला झूले दी भी होसे हलीमा में तेरे मुकदरा तो सदके तू मदनी दा झूला झूले दी भी होसे हलीमा में तेरे मुकदरा तो सदके तू मदनी दा झूला झूले दी भी होसे नी सोहणे दा मुखड़ा नूरानी नूरानी तू तकदी ते रहिए चुमे दी भी होसे नी सोहणे दा मुखड़ा नूरानी नूरानी तू तकदी ते रहिए चुमे दी भी होसे हलीमा में तेरे मुकदरा तो सदके तू मदनी दा झूला झूले दी भी होसे तवज्जो ए उंगली न पाके ता वेहड़े दे अंदर खुदा दे सजन को टूरे दी भी होसे ए उंगली न पाके ता वेहड़े दे अंदर खुदा दे सजन को टूरे दी भी होसे हलीमा में तेरे मुकदरा तो सदके तू मदनी दा झूला झूले दी भी होसे कदी नाल सुभान अल्लाह कदी नाल तेरे नजाकत च सोहना और रुसदा भी होसी मने दी भी होसे कदी नाल तेरे नजाकत च सोहना और रुसदा भी होसी मने दी भी होसे हलीमा में तेरे मुकदरा तो सदके तू मदनी दा झूला झूले दी भी होसे मोहब्बत दे विच आके बोसे दी खातिर लबा विच लबा को मिले दी भी होसे मोहब्बत दे विच आके बोसे दी खातिर लबा विच लबा को मिले दी भी होसे हलीमा में तेरे मुकदरा तो सदके तू मदनी दा झूला झूले दी भी होसे आखिरी शेर है और बहुत ही खूबसूरत शेर नवाह के सजा के ते कजला भी पाके नवाह के सजा के ते कजला भी पाके तू ठोड़ी हिला के हंसे दी भी होसे नवा के सजा के ते कजला भी पाके तू ठोड़ी हिला के हंसे दी भी होसे हलीमा में तेरे मुकदरा तो सदके तू मदनी दा झूला झूले दी भी होसे मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैनि
حاصل کرے اس کو امی کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو اقرا پہلی میں اقرا کیوں نہیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہاں پر ارشاد ہے کل، آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے محب بننا چاہتے ہو فاتبعونی، میری یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع فرمانی۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے محب بننا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں کہہ دیجیے کہ یہ آپ کی تابعہ فرمانی کریں، اس طرح اٹھیں جس طرح آپ اٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھیں جس طرح آپ بیٹھتے ہیں، اس طرح چلیں جس طرح آپ چلتے ہیں، اس طرح کھائیں جس طرح آپ کھاتے ہیں، اس طرح گفتگو فرمائیں جس طرح آپ فرماتے ہیں۔ آپ کی سنت پہ چلیں گے یحببکم اللہ، میں ان میں سے ایک ایک کو اپنا محبوب بناؤں۔ محب وہ ہوتا ہے جو محبت کرے، محبوب وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جائے، طالب وہ ہوتا ہے جو طلب کرے، مطلوب وہ ہوتا ہے جس سے طلب کی جائے، ساجد وہ ہوتا ہے جو سجدہ کرے، مسجود وہ ہوتا ہے جس کو سجدہ کیا جائے، اور عابد وہ ہوتا ہے جو عبادت کرے، اور معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، فاعل وہ ہوتا ہے جو کام کرے، اور مفعول وہ ہوتا ہے جو کام کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو کہہ دیجیے اگر یہ میرے محب بننا چاہتے ہیں تو میں تو مصطفیٰ کریم خود تیرا محب ہوں۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنجوں میں بس اسی نام سے راحت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، یہ سنا گے کہ بہت رات اندھیری ہوگی، یہ سنا گے کہ بہت رات اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔
اقرا ہو جو نصیب تو بس مل گیا اس کو آب حیات تو بس مل گیا اس کو آب حیات تیرا سیرا لائے ہیں محبوب ذات 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 آلے اطہر کا صدقہ ہمیں آج دے آلے اطہر کا صدقہ ہمیں آج دے آلے اطہر کا صدقہ ہمیں آج دے یہی لینے آئے ہیں محبوب ذات یہی لینے آئے ذات تیرا سیرا لائے ہیں محبوب ذات ہے معراج فرشی سے دیکھ لو ہے معراج فرشی سے دیکھ لو ہے معراج فرشی سے دیکھ لو بن کے دولہا چلے آئے محبوب ذات 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 تو الانسان سری کی تفسیر تو الانسان سری کی حقیقت میں ذات تیرا سیرا لائے ہیں محبوب ذات تفسیر تو الانسان سری کی تفسیر تو شریعت میں بندہ ہے ذات تیرا سیرا لائے ہیں محبوب ذات تیرا سیرا لائے ہیں محبوب ذات تیرا سیرا دیں گے تیرا سیرا لائے ہیں محبوب ذات بن کے دولہا چلے آئے محبوب ذات بن کے دولہا چلے آئے محبوب ذات تیرا چلے آئے محبوب ذات بن کے دولہا چلے آئے محبوب ذات تیرا سیرا لائے ہیں محبوب ذات تیرا سیرا لائے ہیں محبوب ذات سارے ولی تیرے در پہ کھڑے 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 تو ہے نور قدری تو ہے نور ذات تو ہے نور قدری تو ہے نور ذات تو ہے نور قدری تو ہے نور ذات تیرا سیرا لائے ہیں محبوب 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 ذات منڈے درو تیرا سیرا لائے ہیں محبوب ذات تیرا سیرا لائے ہیں محبوب ذات تیرے در سے ایک قطرہ ہو جو نصیب تیرے در سے ایک قطرہ ہو جو نصیب تیرے در سے ایک قطرہ ہو جو نصیب تو بس مل گیا اس کو تیرا سیرا لائے ہیں محبوب ذات تیرا سیرا لائے ہیں محبوب کی تفسیر تو الانسان سری کی تفسیر تو الانسان سری قدم ذات تیرا سیرا لائے ہیں محبوب ذات محبوب ذات تیرا سیرا لائے ہیں محبوب ذات تیرا سیرا لائے شریعت میں بندہ حقیقت میں ذات 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 تیرا سیرا لائے
پیچھے پیچھے
Thank you.
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद शरीफ। होगी थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए। पहली आयत जो तरतीब रसूली है जो इस वक्त पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो अल्लाह के लिए इसलिए कि वो सबको रोटी देता है, परवरदिगार है, पालता है, तो जिसकी खाते हैं उसका गाना भी चाहिए। भाई किसी को अपने पीर के सदके दे दे, देता तो अल्लाह है ना, रसूल के सदके दे दे, देता तो अल्लाह ही है ना, महबूब ज़ात के सदके दे दे, देता तो अल्लाह ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्दुलिल्लाह ने कहा, बात जरा गौर से सुनिएगा, ये आपको तफसीर में बातें नहीं मिलेंगी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हम्दुलिल्लाह ने कहा, अलहम्द, देखिए कलम अरबी का कायदा है, एक कलम कोई कलम, लेकिन जब अल साथ लगेगा तो खास कलम हो जाएगा, अल कलम खास कलम, अरबी का असूल है। इसलिए हम्द नहीं कहा, हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, अल्हम्दुलिल्लाह खास तारीफ। तो अल्लाह की ये आपको कहीं नहीं मिलेगी बात जो मैं कर रहा हूँ, और अरबी की ग्रामर के असूल से कर रहा हूँ। खास तारीफ जो अल्लाह की शान शायान है, हर किस्म की तारीफ नहीं, खास तारीफ जो अल्लाह की शान शायान है वो करें, और खास तारीफ कुरान में बयान करें, वो करें। वो खास तारीफ क्या है आगे बयान करते हैं। अर्रहमानिर रहीम, रहम, रहम रहम। आप देखें, रहमान भी कहा, रहीम भी कहा। रहमान भी अरबी में मुबालगे का सीगा है और रहीम भी मुबालगे का सीगा है। लेकिन रहमान का मतलब ये होता है, जो लोग कभी कराची गए, समुंदर देखा, वो देखते होंगे कि नहर ऊपर उठती है तो फिर नीचे आती है समुंदर की। तो रहमान का मकसद ये है कि रहम करते करते अपनी इंतहा में पहुंच जाओ। और फिर रहीम इसलिए कहा कि समुंदर की लहर तो वापस आ सकती है, उसको तो ज़वाल हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला के करम को ज़वाल नहीं है। इसलिए रहमान को वही रहीम में बदल दिया कि एक समुंदर उठा हुआ वही दरिया में तब्दील हो। मालिक यौमिद्दीन, और फिर कहा कि हम डे ऑफ जजमेंट, रोज़े जज़ा, इंसाफ के दिन के मालिक है। मालिक ये नहीं कहा कि हम जज हैं, ये नहीं कहा कि हम मुंसिफ हैं, ये नहीं कहा कि हम बेहतरीन इंसाफ करेंगे, ऐसी बात नहीं कही। सब बैठ जाए, खामोशी सुने, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये आपको किताबों में नहीं मिलेगी। मालिक यौमिद्दीन, यानी देखें, इंसाफ के दिन का मालिक। ये बात समझने वाली है, सुनने वाली है।
کے اوپر نہیں جا سکتے، جج قانون کے اوپر نہیں جا سکتا، قانون کے تحت انصاف کرتا ہے۔ داخل کر دے جس کو مرضی جنت میں داخل کر دے، سوال نہ کرنا، چونکہ ہم مالک یوم الدین، انصاف کے دن کے مالک ہیں ہم۔ مالک کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں، اب اس کے بعد ایک بات کی گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یہ قانون بنا دیا گیا کہ جس کی عبادت کرتے ہو مدد اسی سے مانگنا، اور جس سے مدد مانگتے ہو عبادت اسی کی کرنا۔ لہذا ایک قانون بنایا گیا۔ اس کے بعد آگے اب آ رہا ہوں میں اس طرف، ایک ایسی بات کی گئی اس سورہ میں، ایک ایسی بات کہ جو اس زندگی کا مقصد ہے، یہ جو ہم زندگی جی رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کیا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائی، سیدھا راستہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم رزق دیں گے کافر کو، مشرک کو، منافق کو، فاجر کو، فاسق کو، سب کو رزق دیں گے، لیکن ہدایت اس کو دیں گے جو مانگے گا۔ ہدایت اس کو دیں گے، یہدی الی من ینیب، یہدی الی من ینیب، ہم ہدایت اس کو دیتے ہیں جو ہماری طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت مانگو گے تو ہدایت دے دیں گے، نہیں مانگو گے تو نہیں دیں گے، رزق دیتے رہیں گے، رزق فرعون کو بھی دیں گے کیونکہ پروردگار عالم، لیکن ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، ہدایت رزق ویسے بھی مل جاتا ہے، ہدایت مانگنے سے ملتی ہے۔ تو یہاں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ساری زندگی مجھ سے ہدایت مانگو، ہدایت مانگو۔ پیچھے سے اب میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں جس کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اس لیے غور سے سنیے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ کہو صراط الذین انعمت علیہم، کہ جو صراط مستقیم ہے وہ میرے انبیاء کا راستہ ہے، میرے رسولوں کا راستہ ہے، میری اہل بیت کا راستہ ہے، میرے صحابہ کا راستہ ہے، میرے اولیاء کرام کا راستہ ہے۔ انعمت علیہم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ پوری فوج کی فوج ہے، ہم ایک آدمی مثال بنا کے نہیں بھیج رہے، پوری فوج بھیج رہے ہیں، اور ہر زمانے میں بھیجیں گے تاکہ یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں کوئی راہبر نہیں ملا، ہمیں کوئی ہدایت دینے والا نہیں ملا تھا، اس لیے پوری فوج بھیج رہے ہیں۔ انعمت علیہم، پوری فوج، یہ وہ لوگ ہیں محبوب ذات ہیں، انعمت علیہم، یہ ہدایت دینے والے لوگ ہیں، آستانوں سے ہدایت ملتی ہے، مسجدوں سے آج کل فساد اٹھتا ہے۔ یاد رکھیے، مولوی نے صرف نمازی بنایا ہے اور یہ کرام نے انسان بنایا، انسان بھی بنایا اور نمازی بھی بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ شریف میں 13 سال بعثت نبوت کے بعد کسی کو نماز نہیں پڑھائی، کسی کو روزہ نہیں بتایا، کوئی شے نہیں نازل ہوئی، اس لیے کہ حضور 13 سال انہیں انسان بنا دیجیے، 13 سال انسان بنائیے، 10 سال میں عبادات نازل ہوئی، اور پھر وہ انسان جو تھے ایسے نمازی بنے، وہ انسان جو تھے ایسے نمازی بنے کہ دنیا دیکھتی تھی کہ یہ شخص ساری زندگی اس نے جھوٹ نہیں بولا،
یہ سید عبد القادر جیلانی ہے. یہ شخص ساری زندگی اس لیے جھوٹ نہیں بولا, یہ داتا گنج بخش علی اجمیری ہے. یار یہ بڑا نفیس انسان ہے, یہ معین الدین چشتی ہے. یار یہ تو دشمنوں کو بھی کھانا کھلاتا ہے. سکھی سے سکھ ہندو سارے اس کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں, اور یار یہ انسان ہے, صرف مسلمان نہیں ہے. اگر صرف مسلمان ہوتا تو اپنی مسجد میں نماز نہ پڑھنے دیتا. انسان ہے اس لیے اس کا دسترخوان وسیع ہے. میں نے اپنے والد صاحب کو سید احمد حسین شاہ صاحب کو دیکھا یہاں اپنی زندگی میں. یہاں میں نے دسترخوان پر سکھوں کو, ہندوؤں کو, عیسائیوں کو, پاکستان نہیں بنا تھا, مسلمانوں کو اکٹھا بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین. ہم مشرکوں کو بھی رزق دیتے ہیں, ہم کافروں کو بھی دیتے ہیں. تم کیسے روکو گے؟ اللہ کے بندے تو اس رزق کو نہیں روکتے, ان کا دسترخوان تو سب کے لیے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت فرمایا کرتے ہیں. آج ہم کس طرف جائیں؟ ہماری سمت کیا ہے کہ اگر بریلوی گھس گیا ہے دیوبندی کی مسجد میں تو مسجد دھو دو. اہل حدیث گھس گیا تو کس طرف جا رہے ہیں؟ کون سی سمت ہے بتائیے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت نہیں ہے. آپ کی سمت یہ تھی کہ عیسائی بھی مسجد نبوی میں عبادت کر سکتے ہیں. آپ کی سمت یہ تھی. یہ اولیاء کرام کی سمت ہے, انہوں نے آج اسلام کو زندہ رکھا ہوا. اولیاء کرام کی بدولت آج اسلام قائم ہے. یہ جو لوگ ہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں یہ بہت بڑے لوگ ہیں. غوث اعظم چھوٹی ہستی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام چھوٹی ہستی نہیں ہے. ٹکرا گئے باطل سے, حق کے لیے 6 ماہ کے بچے تک کو قربان کر دیا حق کے لیے. کیوں؟ قرآن نے کہا کہ 3 چیزیں کبھی نہ کرنا. 3 چیزیں کبھی نہ کرنا. جھوٹ نہ بولنا, منافق ہو جاؤ گے. وعدہ خلافی نہ کرنا, منافق ہو جاؤ گے. امانت میں خیانت نہ کرنا, منافق ہو جاؤ گے. اور منافق چاہے عبداللہ بن ابی ہو, چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض میں اس کو دفن کریں, پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 70 دفعہ بھی آپ استغفار اس کے لیے کریں گے, معاف نہیں کریں گے. لہذا جھوٹ عام ہو چکا, بد بیانتی عام ہو چکی, وعدہ خلافی عام ہو چکی. کہاں منافقت نہیں ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ ہماری بات کریں. وَمَا مُؤْمِنِينَ نہیں کہا, کوئی اور بات نہیں کی. وَالْإِنسَانَ, انسان کو عبادت انسانوں کے لیے ہے, جانوروں کے لیے نہیں ہے. عبادت انسانوں کے لیے ہے, جانوروں کے لیے نہیں عبادت ہے. ایسی بات نہیں کرتی, وہ کیسے بات کریں گے؟ اگر انسانی خصلتیں کسی کتے میں آ جائیں اور اس کو صحبت نصیب ہو جائے, وہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو جنت انسانوں کے لیے ہے, چاہے جانور بن جائے, چاہے انسان بن. جانوروں کے لیے نہیں ہے جنت, انسانوں کے لیے. انسانوں میں 3 باتیں انہوں نے رکھی: جھوٹ نہ بولنا, وعدہ خلافی نہ کرنا, امانت میں خیانت نہ کرنا. ہم تینوں چیزیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یعلم خائنۃ العیون, کہ ہم تو تمہاری نگاہوں کی بددیانتی کو بھی جانتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں اس میں شامل ہوں, میں اپنے آپ کو باہر نہیں نکالتا, میں اج سے اترا ہوا نہیں ہوں.
सैयद अहमद हुसैन शाह साहब का बेटा जरूर हूँ, लेकिन वो तो नबी के बेटे की परवाह नहीं करते। वो नूह को कह देते हैं आदम का एक बेटा जन्नत में जाएगा मकतूल, और इसने कत्ल किया जहन्नम में जाएगा। नबी का बेटा भी जन्नत में जाएगा, नबी का बेटा भी जहन्नम में जाएगा। इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपसे उतराऊँ, आप सब मुझे बेहतर मुसलमान, मैं ये समझता हूँ और दिल से कह रहा हूँ कि आप सब मुझसे बेहतर मुसलमान, बाकी फैसला अल्लाह के पास। लेकिन एक बात, ये जो मैं 3 बातें बता रहा हूँ याद रखना, झूठ से हर मुमकिन इज्तनाब कीजिए ताकि नमाज़ें कबूल, रोज़े कबूल। बददियानती से, हर किस्म की बददियानती, कहीं भी दूध में पानी मिलाना, अपने इल्म में पानी मिलाना, अहादीस में पानी मिलाना, कुरान में पानी मिलाना, ये माफ नहीं होगा, वादा खिलाफ होगा। बात यह है कि ये जो हस्ती है महबूब ज़ात, सुभान अल्लाह, मैं समझता हूँ, मैं इसलिए बात नहीं कर रहा, मैंने जान देनी है, अल्लाह और रसूल को हाजिर दारुल जान की बात कर रहा हूँ, इसलिए बात नहीं कर रहा कि ये मेरा वालिद था। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये मेरे पीर मुर्शिद, सुभान अल्लाह, मैं अपने मुर्शिद की बात कर रहा हूँ। आप अपने मुर्शिद की बात करें, जो जिसके हाथ में बैत है उसका हाथ ना छोड़े। पीर को पहले आजमाएं, बैत करने के बाद ना आजमाएं, पक्का पकड़े अपने पीर को। आपका पीर अल्लाह रसूल के बाद उसका मकाम है, लेकिन दूसरे पीर के साथ मवाजना न करें, मुकाबला न करें। हर एक का पीर अपनी जगह, एक चांद है, एक सितारा है, एक सूरज, मवाजना न करें। और ये जो हस्ती है, ये सब दोस्त बैठे हैं मेरे ये जानने वाले बैठे हैं, इस हस्ती ने ऐसी जगह चिल्ले किए जंगलों में रात को, जहां उनकी औलाद में से भी रात को कोई नहीं गया, पहाड़ियां में अकेले रात को अहमद हुसैन शाह साहब ने चिल्ला किया। हम अगर कभी जाते हैं दिन में जाते, रात को जाके नफल पढ़ते थे अकेले अहमद हुसैन शाह साहब। फिर उसके बाद 6-6, 8-8 महीने के नफली रोजे रखे, हमने औलाद में से भी होके नहीं रखे। अहमद हुसैन शाह साहब के बाद इस खानदान में कोई ऐसी हस्ती नहीं आई जो उतनी इबादत कर सके। ये मैं आदत लगाऊंगा, और मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो अल्लाह ताला मुझे सजा देगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने बड़ा कमाल किया, और ऐसा कमाल किया क्या शाह कमाल मुबारक शाह साहब भी उस फैज से फैज़याब हो रहे हैं। ऐसा कमाल किया कि साहबजादा साहब भी उससे फैज़याब हो रहे हैं। ऐसा कमाल किया कि दोस्त साहब, मैं, हम सब उस फैज से फैज़याब। इसलिए भूलना नहीं चाहिए इस बात को। मैं यही गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ कि हमें इस्लाम की इस बात को कबूल करना है जो सारे कुरान का निचोड़ है, जो सारी हदीसों का निचोड़ है, कि हक बात कहो, हक बात सुनो, हक बात पर अमल। सुभान अल्लाह। किसी लालच के लिए बात कह देना और बात है, तो और चीजें हो जाती हैं। लेकिन तसव्वुफ सबसे पहले इसकी तालीम देता है कि लालच को निकाल दो, हवस को निकाल दो, निगाह को पाक करो, पेट को हराम रिज़्क़ से पाक करो। मैं फिर भी गुनाहगार आदमी हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई है। इसी वक्त आप मुझे माफ़ करके यहाँ से जाएंगे, कोई दिल में बात रख के नहीं जाएगा।
लेकिन अगर कोई बात रख के जाएगा फिर मेरा फैसला अल्लाह ताला करेगा। और अगर मैंने कोई गलत बात की है, सारे मजमे में कोई शख्स उठ के मुझसे इसी वक्त सवाल पूछे, मैं उसका जवाब देने के लिए कोई है? हम हक पर चले, हक बात सुने और हक बात कहें। यही इस्लाम है, यही दीन है, यही रूहानियत है। अल्लाह ताला आपको दर्जात बुलंद बनाए। सुना इसका अल्लाह ताला वजह दे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
ज़्यादा खाया साहब चांद ने ज़्यादा खाया
ولي الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب الدرب والميراث والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهر والغضب والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى سبيل العلا نور الهدى وتعبد
الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یہ حاصل مقصد لمحہ کا یہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے محبوب ذات کی. ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص درود شریف پڑھ کے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، اور اپنی جتنی مشکلات پریشانی ہیں وہ دل میں رکھیں، اس کے لیے بھی دعا کریں. تو دو دعا فرمائیں گے انشاءاللہ آپ سب کے کام اللہ کی مہربانی سے سب کے درست ہو جائیں گے. لیکن یہ بڑے خصوصی لمحات ہیں، خاموشی کے ساتھ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص ان کی خدمت میں پیش کریں. 29,712 قرآن پاک 29,712 قرآن پاک.
सियारत हो गई, पता नहीं कौन सा बात डॉक्टर आदमी यहाँ बैठा है, सबके मामला ठीक हो, कोई तो होगा उधर इधर इधर उधर, कोई मामला होगा जरूर इंशाअल्लाह। पीर से करना ही होगा ना, पता नहीं बने ना बने, मरीज बहुत इस वेला दूसरी गल है पीर का तो नहीं होता। बाद लोग कहते हैं पीर ना फड़िया करो, कहते हैं ना कोई लोड़ नहीं होती पीर की। गल है भाई कि पंजाबी च करो, पंजाबी कहते पीर ना फड़ो। मसला सिर्फ है कि और गड्डी असी लई, मतलब तुसीं लई गड्डी, किसी बंदे ने गड्डी लई, गड्डी जो गड़बड़ हो गई किहनूं बुलाओगे? मिस्त्री को बुलाओगे ना, क्या पे ठीक हो जाएगी? मिस्त्री तो बाद गड्डी नहीं ठीक होंगी, मिस्त्री होना चाहिए ना, जे कार नहीं होना चाहिए तो दिल वास्ते होना चाहिए ना मिस्त्री। मिस्त्री जरा वेख के पढ़िया करो, किधर ना वो ना होए कि उठने कर दे। मिस्त्री जरा ठीक ठाक टाइट करने वाला, सही पुरदे सेट करने वाला, लेकिन मिस्त्री तो बगैर काम नहीं चलता, उस्ताद तो बगैर काम नहीं चलता। जेडे बे उस्तादे कहते हैं ना कि उस्ताद की लोड़ नहीं, उन्होंने भी कोई ना कोई उस्ताद होंगे। मैं तुहानू एक गल दसा कि जिन्हें मैं दसना कि जिन्हें उन्होंने ये दसना कि उस्ताद की लोड़ नहीं, उन्होंने उस्ताद ने ये दसना उस्ताद की लोड़ नहीं। मैं तुहानू गल दसा, मैनू किसी ने पूछा कहते जी साडा मुल्क पाकिस्तान किन पे चलता है, ऐसा हम गलत मुश्किल हो रही है, कोई गल नहीं पाकिस्तान किन पे चलता। मैं क्या एक जगह से तो उत्थे एक गुरु के चेला जा पहुंचे, तो उत्थे हर शहर टके की सेल, गोश भी टके का सेल, हलवा भी टके का सेल, पूड़ी भी टके की सेल, फल भी टके का सेल। तो 2-3 दिन जनाब खाते पीते का उस्ताद कह लगा चल तो चलिए, क्यों कहने थे कानून ही कोई नहीं, होता घोड़ा एक कोई, गोश भी टके का सेल तो दाल भी टके की सेल, इतने काम खराब है। उन्हें कहा तू जा, मैं तो हलवा पूड़ी खा रहा ठीक। उस्ताद चला गया, कुछ देर बाद उसे चोरी हुई तो चोर भी फड़िया गया। तो जो पता जो जेवर चोरी होया सी वो भी पता लैके आ गया। वो जो राजा साहब ने क्या जा ए चोर इन्हें मेरे घरों जेवर चुराया सी, मैं फांसी दे दो। और कहना जी पहले मेरी गल सुन लो फिर फांसी देना। मैं जेवर इस वास्ते चुराया थी कि जेवर बड़ा खूबसूरत बनया सी, तो सजा देनी भी नहीं चाहिए जिन्हें इन्ना खूबसूरत जेवर बनाया। उन्हें कहा ठीक है फांसी दे दो। वो कहना जी चंगा इंसाफ है, जेवर भी मेरा, फांसी मैनू, तो मैं ये देनी है तो सुनियारे दो जिन्हें बड़ा अच्छा बनाया। सुनियारे मैंने माफ़ करना वैसे। अच्छा वो बाद उन्हें कहा जी सुनियारे, सुनियारा कहना नहीं गाले नहीं, मैं तो बनाया सी तो कुछ मेरे को अच्छा बन गया। खैर वो दलील देने गए अखीर एक ऐसे बंदे तक गल जा पहुँची जिसके को कोई दलील नहीं सी। उन्हें राजे ने कहा फांसी दे दो। उन्हें फांसी दे लगे तो बंदा वो करे पुराना है। उन्हें कहा जी उनकी करिए। उन्हें कहा कि मोटा तगड़ा बंदा ला दो। वो जनाब जरा सी ना शगिर्द जनाब पूरी खा के काफ़ी माशा। उन्हें कहा दे दे। उन्हें देर लगे उस्ताद आ रहा। उन्हें कहा यार गल एक मिनट है, मैंने उस्ताद नाल गल करना दो, उसके बाद जो मर्जी कर। उन्हें कहा उस्ताद जी अज बचा लो, अखो मैं इंशाअल्लाह थोड़े कहते चला गया, हाँ जी एक बार मैंने बचा लो। उस्ताद कहता फिर गाते रहे, फिर मैं कल मेरा कि गाते रहे कि जो मैं कहना वो कही जा। राजे को चला गया। उस्ताद ने कहा जी मैंने फांसी दो। शगिर्द कहना जी नहीं मैनू दो। उस्ताद कहना मैनू दो। शगिर्द कहना मैनू दो। मैं लड़ाई शुरू हो गई। राजा कहता एडी केड़ी भी गल है कि तुम्हें फांसी चढ़ना चाहते हो, है तुम आप लड़ दो। और उस्ताद कहना गल है राय साहब ये बड़ी अच्छी लम है, मेरी गिरा फांसी चलेगा जन्नत में चला जाएगा। राजा कहता मैनू फांसी दे। साड़ा राजा भी वजह नहीं।
ہوں آنے میں کہ استاد نے بچایا نا بچایا نا استاد نے پاکستان کا یہ حال ہے لیکن استاد پھر بھی کوئی لوگ ادھر لب ہی جاتا ہے استاد ہوئے گا تو بچت تو ہو ہی جائے گی اس واسطے چیز ہے کہ استاد ہونا چاہیے اور یہ میں تو دسنا کہ پیر میں تو مانو بھائی نہ لایا کرو پیر پھڑ کے پھر چلی جایا کرو آخری صاحب تک ٹرتے رہا کرو جس طرح بھی ہے اور پیر اپنا جو ہے اللہ رسول کا مقام پہلے بھی گزار تو اصل میری گل ہے وہ مطلب یہ دسنا چاہتا ہے کہ یہ جگہ اسی اتنے آتے ہیں نا یہ بڑی جگہ ہے اتنے جی ایک نماز پڑھی نا تو پاوے جس طرح کی پڑھی گئی ہے وہ بڑا سواب ہے وہ سواب ہوئے گا کہ یہ جڑے بزرگ سن جڑے جنہوں کا جوش ہے یہ کہتے ہیں نماز میری فیس ہے یعنی میں دعا کرنا نا کہ میں کوئی پیسے نہیں لینا میری فیس میرے دل میں تو وہ لوگ کہتے ہیں ان سے پتا جی اسی تو بندے یہ ہیں نا اسی چکر دنوں کے بعد نہیں آتے اللہ تعالیٰ نے قرآن کہنا پیا اللہ خیر الماکرین اسی بعد نہیں آتے اللہ بھی چکر دے تو کئی لوگ سرکار بھی چکر دے سن کہ پڑھنا نہیں سرکار کہتے ہیں ٹھیک ہے بند ہو جائے گا نا تو جب نہ پڑھی تو پھر بیمار ہو جائے گا وہ کہنا تھی میرے چکر دے دو چکر نہ دو ایویں جھوٹا وعدہ نہ کرو اس طرح اور میرے وعدہ کرو جماعت کو نہیں کرنا تیرا یہ کرنا تو آپ ہی ہاتھ کھڑے کرو چلو ماشاء اللہ کا پڑھ کے مہربانی کرے اس میں تو گل کرتے ہیں کہ تھی مولوی کا کوئی پریشانی ہے نا اگر کہ مولوی تنگ کرتا ہے یا مولوی ہے بھی بولتا ہے یا مولوی کھپ پاتا ہے کہ مولوی چھڑ جاؤ نا نماز سے نہ چھڑو اللہ سے نہیں چھڑیا جا سکتا ٹھیک ہے نا بولے شب برات کو بڑی کھپ پاتے ہیں جی حلوے کھاتے ہیں یہ کہ اللہ کو نجائش ہے شب برات کو پکا لو کہ پیچھے پکا لو شب برات کو نہ پکاؤ مرغی پکا لو مچھلی پکا لو حلوہ پکا لو لیکن حلوہ کھانا بھی جائز ہے کہ حلوہ نہ کھانا بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس وجہ سے مسئلے کرتے ہیں کہ جی شب برات جو میرا پیتے ہیں قرآن پڑھو تلاوت کرو سجدے کرو اللہ کی بات کرو یہ کام کرو تو وہ کوئی ٹائم ہے ان کے ٹائم ہے تو پھر گل کرنی پہ نہیں پھر گل یہ کہ ایک سارے بڑے بزرگ سن صاحب زیادہ فیض رسول صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے جگہ کی جگہ عطا فرمائے بڑی زبردست تقریر کر اور مزہ آئے میں انہوں نے ایک تقریر سنی لیکن میں اج تک وہ نہیں بھولیا اور دو گلا کی اور تھی کہ چھوٹا جا بچہ پہلے انہوں نے گل کی کہ میں چھوٹا جا بچہ ساڑھے پنڈ میلہ لگتا سا میں اپنی ماں جانا ضد کرتا تھا والد صاحب میرے فادر ملتا کہ میں میلہ ویچنا وہ کہ میں طرف کلیا نہیں جانا میلے کدھر گم ہو جائے گا کلیا نہیں جان دینا کہتے ہیں انہوں نے میری ایک دن میں بڑی ضد کی میلہ لگا تو انہوں نے نمبردار کو بلایا پنڈ کے نمبردار تو انہوں بنا کے میرا ہاتھ وہ ہاتھ چ پڑایا میرا ہاتھ وہ ہاتھ چ پڑایا میرا ہاتھ وہ ہاتھ چ پڑا کے کہنے لگے یہ لے جا یہ بچہ ہے یہ میلہ بھی بکھائی یہ جلیبیاں بھی کھوائی یہ پنگوڑے بھی چٹائی پھر لے کے بھی آئی یہ بیعت ہوتی ہے میلہ بھی دیکھو جلیبی بھی کھاؤ جھولے بھی جھولو تو پھر تمہیں کوئی صحیح سلامت لے کے بھی چلے آگ صاف کر کے ایک گل دوسری گل انہیں فرمائی کہنے لگے مولانا روم نے مسلمی لکھا ہے مطلب ترجمہ سی ایک چرواہ سی بکریاں چلاتا بکریاں چلاتا سی
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो शेर का बच्चा बकरियां ना चलता शेर का बच्चा सी वो जनाब उन्हें फड़ लिया चुक लिया छोटा बच्चा बिल्ली का शेर का एक बराबर होगा उन्हें शेर का बच्चा चुक लिया तो वो लै गया बकरियां के नाल जंगल में बिल्ली है ना शेर की किसी पानी पीन गई होनी है वो कला रह गया वो जनाब जो शेर का बच्चा सी बकरियां ना परवरिश शुरू हो गई शेर के बच्चे वो कोई शेर भी उस बकरियां से हमला जो करे ना तो बकरियां बाद ही नसन शेर पहले नसे